परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोग। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान कहिले तुम परी दोष दृष्टि शून्य भक्तंकु एही परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मु पुनर्बार भल भावरे बुझाई कहिदेबी। ताहा जानी तुमे दुख रूपी संसाररू मुक्त होई जिव। ओम राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। एही विज्ञान सहित ज्ञान हेउछि सकल विद्यार राजा, समस्त गोपनीय रहस्य मानकर राजा, अत्यंत पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फलदायी और धर्ममय। साधना करिपारे एहा अत्यंत सुगम और अविनाशी। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परन्तप अर्जुन, उपरोक्त धर्मरे श्रद्धा रखुनथिबा पुरुष माने मोति प्राप्त न होई मृत्यु रूपक संसार चक्ररे घुरी बुलंती। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मो द्वारा अर्थात निराकार परमात्मांक द्वारा एही समस्त विश्व जल द्वारा बरफ परि परिपूर्ण होई रहिछि एवं सकल भूत मो अंतर्गत संकल्पर आधार रे स्थित, किंतु प्रकृतरे मु सेमानंक मध्यरे नाही। न चमस्थानि भूतानि पश्यामि जोगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। सेहि समस्त भूत मोठारे अवस्थित नुहंती, किंतु मोर ईश्वरीय जोगशक्ति देख जे प्राणी मानंकर धारण पोषण कर्ता एवं प्राणी मानंकर सृष्टिकर्ता होई मध्य मोर आत्मा प्रकृतरे प्राणी मानंक मध्यरे अवस्थित नुहे। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। आकाशरु उत्पन्न होइथिबा ओ सर्वत्र विचरण करुथिबा महान वायु जेपरि सर्वदा आकाशर ही अवस्थित रहे, मोर संकल्प द्वारा उत्पन्न होइथिबारु समस्त भूत सेहिपरि मोठारे अवस्थित बोली जान।
ॐ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामेकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प शेषरे सकल भूत मो प्रकृति प्राप्त हुअन्ति अर्थात मो प्रकृति रे लीन हुअन्ति एवं कल्पर आरंभरे सेमानंकु मु पुणी थरे रचना करे। ओम प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्ना मावसं प्रकृतिर्वशा। मो स्वभाव वशतः परतंत्र होइथिबा एही समस्त भूत समुदाय को सेमानंक कर्म अनुसारे बारंबार सृष्टि करे। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मा सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, मु से सबु कर्मरे अनासक्त ओ उदासीन सदृश रहिथिबारु मोते अर्थात परमात्मा को से सबु कर्म बांधि पारे नहीं। ओम मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मोरे अध्यक्षतारे अर्थात मोर शक्ति और सहायतारे प्रकृति चराचर सहित समस्त जगत सृष्टि करे एवं सेही हेतु ही संसार चक्र घूरी चलिछि। अवजानन्ति मं मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोर परम भव्य जानि नथिबा मूढ़ लोक माने मनुष्य शरीर धारण करिथिबा सकल भूतंक महान ईश्वर स्वरूप मोते तुच्छ दृष्टि रे देखन्ति अर्थात निजर जोग माया द्वारा संसारर उद्धार निमंते मनुष्य रूपरे विचरण करुथिबा मोते साधारण मनुष्य बोली भावन्ति। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। व्यर्थ आशा रखिथिबा व्यर्थ कर्म करुथिबा ओ व्यर्थ ज्ञानयुक्त विक्षिप्त चित्त सेही अज्ञान माने राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति ही धारण करी रहंती। महात्मानस्तु मं पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। किंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृतिर आश्रित महात्मा माने मोते सकल भूतंकर सनातन कारण ओ अविनाशी अक्षर स्वरूप जानी अनन्य चित्तरे युक्त होई निरंतर मोते भजन करंती। ओम सततं कीर्तयन्तो मां
जातन्तश्च दृढव्रताः नामस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ସେହି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ନିରନ୍ତର ମୋର ନାମ ଓ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରି କରି ଏବଂ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ନିରନ୍ତର ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞେନ ଚାପ୍ୟନ୍ୟେ ଯଜନ୍तो ମାମୁପାସତେ ଏକତ୍ୱେନ ପୃଥକ୍ତ୍ୱେନ ବହୁଧା ବିଶ୍ୱତମୁଖମ୍। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ମୋତେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଅହଂ କ୍ରତୁରହଂ ଯଜ୍ଞଃ ସ୍ୱଧାହମହମୌଷଧମ୍ ମନ୍ତ୍ରୋ ଅହମ ଅହମେବାଚ୍ୟ ମହମଗ୍ନିରହଂ ହୁତମ୍। ମୁଁ କ୍ରତୁ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ ସ୍ୱଧା, ମୁଁ ଔଷଧ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଘୃତ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ହବନ ରୂପୀ କ୍ରିୟା। ପିତାହମସ୍ୟ ଜଗତୋ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ ବେଦ୍ୟଂ ପବିତ୍ରମୋଙ୍କାର ରୁକ୍ସାମ ଯଦୁରେବ ଚ। ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତର ଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମଫଳ ଦାତା ପିତା ମାତା ପିତାମହ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ତଥା ଋଗ୍ବେଦ ସାମବେଦ ଓ ଚତୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସଃ ଶରଣଂ ସୁହୃତ୍ ପ୍ରଭବଃ ପ୍ରଳୟଃ ସ୍ଥାନଂ ନିଧାନଂ ବୀଜମପ୍ୟୟମ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମ ଧାମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶୁଭାଶୁଭ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ଶରଣ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ନ ଚାହିଁ ହିତକାରୀ ଅଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଳୟର ହେତୁ, ସ୍ଥିତିର ଆଧାର, ନିଧାନ ଓ ଅବିନାଶୀ କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। तपाम्यहमहଂ ବର୍ଷଂ ନିଗୃହଣାମ୍ୟସୃଜାମି ଚ ଅମୃତଂ ଚୈବ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ସଦସଚ୍ଚାହମର୍ଜୁନ। ମୁଁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବର୍ଷାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା କରାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହିଁ ଅମୃତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ସତ୍ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापा यज्ञैर्दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ତିନି ବେଦର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସକାମ କର୍ମ କରୁଥିବା ତଥା
ଯଜ୍ଞର ସୋମରସ ପାନ କରୁଥିବା ନିଷ୍ପାପ ପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ସ୍ୱର୍ଗ କାମନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପୁଣ୍ୟମାନଙ୍କର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଦେବଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकविशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। सेमाने ସେହି ବିଶାଳ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଭୋଗ କରି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ରୂପକ ତିନି ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଏବଂ ଭୋଗ କାମନା କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆବାଗମନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମଂ ଯେ ଜନଃ ପ୍ରତ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍। ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଜନମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବକ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମୋର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ବହନ କରେ। जे अप्यन्य देवता भक्ता जाजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय जाजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପୂଜା ଅବିଧିପୂର୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ହୋଇଥାଏ। आहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। କାରଣ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ଓ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। जानति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रतः भूतानि जानति भूतेच्छा जानति मज्जानि नो अपि मम्। देवता मानंकु पूजा करुथिबा मनुष्य माने देवता मानंकु पांती, पितृ मानंकु पूजा करुथिबा मनुष्य माने पितृमानंकु पांती, भूत प्रेतंकु पूजा करुथिबा मनुष्य माने भूत प्रेतकु पांती एवं मोते पूजा करुथिबा भक्त माने मोते ही पांती। तेणु मोर भक्त मानंकर पुनर्जन्म हुए नाही। ओम पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहृतमस्नामि प्रयतात्मनः।
जे केही भक्त मते प्रेमर सहित पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करती सेही शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तंकर प्रेमपूर्वक अर्पित सेही पत्र पुष्पादि मु सगुण रूपरे प्रकट होई प्रीतिपूर्वक ग्रहण करे। जच्करोसि जदस्नासि जज्जुहोसि ददासि च जतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुमी जहा किछि कर्म करुछ, जहा किछि भोजन करुछ, जहा किछि हवन करुछ, जहा किछि दान करुछ एवं जहा किछि तप करुछ से सबु मोते अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। एपरि भावरे जेउथिरे समस्त कर्म मोते अर्पण कराଯାଏ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ ହୋଇ ଫଳାଶକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସମର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ରୂପୀ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। समो अहं सर्वभूतेषु न मेद्यस्य अस्ति न प्रियः जे भजन्ति तु मं भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मु सकल भूतंक ठारे समभावरे व्याप्त, मोर केही अप्रिय नुहंती कि केही प्रिय नुहंती, किंतु जे भक्त माने मोते प्रेमरे भजन करती सेमाने मो मध्यरे थांती और मु सेमानंक मध्यरे प्रत्यक्ष प्रकट होइथाए। आपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभा साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। जदि कौनसी अतिशय दुराचारी मध्य अनन्य भावरे मोर भक्त होई मते भजन करती तेबे से भी साधु बोली गणा जिबे, कारण से यथार्थ निर्णय करिथांती अर्थात से भल भावरे निर्णय करि नै थांती जे परमेश्वरंक भजन समान अन्य किछि नाही। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तेणु से शीघ्र धर्मात्मा होई जाती एवं चिरंतन शांति प्राप्त होई जाती। हे अर्जुन, तुमी एहा निश्चिंत सत्य बोली जान जे मोर भक्तंकर विनाश हुए नहीं। मां हि पार्थ व्यप्याश्रित्य जे अपि स्युः पापजोनयः स्त्रिय वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि जानति परां गतिम्। कारण हे अर्जुन, नारी वैश्य शूद्र तथा नीच जातिर जे केही भी हुअन्तु ना काहेकि सेमाने मध्य मोर शरणापन्न होई परम गति ही प्राप्त हुअन्ति।
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। तेणु पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्त माने जे मोर शरणापन्न हेले परम गति प्राप्त हुंती ताहा आउ कोन कहिबा। अतएव तुमे एही सुख रहित ओ क्षणभंगुर मनुष्य शरीर प्राप्त होइथिबारु निरंतर मोते ही भजन कर। मन्मना भवमभक्तो मच्चाजीमं नमस्कुरु मामे वैश्यसि जुक्तैर्वमात्मानं मत्परायणः। मोर ठारे मन लगाओ, मोर भक्त हुओ, मोर पूजन कर, मते प्रणाम कर। एपरि भावरे आत्मा को मोर ठारे लगाई मोर परायण हेले तुमे मोते निश्चय प्राप्त हेब। तच्छदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Wow.